Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va faire une leçon d'orthographe. C'est l'accord de l'adjectif qualificatif au pluriel. Cette leçon complète la leçon précédente. La leçon précédente était l'accord de l'adjectif qualificatif au féminin singulier. Aujourd'hui, on va faire le pluriel soit au féminin ou bien au masculin. Avant de commencer cette leçon, je vous demande de vous abonner pour l'encourager. Et merci. Donc, on commence. Le masculin pluriel des adjectifs qualificatifs. أنا قسمت الدرس. درت le masculin pluriel بوحديته et après j'ai fait le féminin pluriel car الطريقة ديالهم مختلفة. Donc, on commence par le masculin pluriel des adjectifs qualificatifs. Pour former le masculin pluriel des adjectifs, j'ajoute un S ou un X. داكشي على حساب l'adjectif. On va voir وقتاش كنديرو le S في pluriel ou وقتاش كنديرو le X. Donc maintenant on a des exemples. Nous avons visité d'anciens monuments. Donc l'adjectif est en rouge, le nom qualifié en marron. Ancien monument, monument. On dit c'est un monument au singulier, c'est masculin. Ici on a masculin pluriel. L'adjectif au masculin pluriel, on a ajouté le S. Donc pour former le pluriel en français, soit on ajoute le S ou bien le X selon le cas. Le deuxième exemple, un nouveau terrain. Au pluriel, de nouveaux terrains. Donc terrain au masculin pluriel, nouveau doit être au masculin pluriel. Regardez, on a ajouté un X. Donc les adjectifs qui se terminent par O prennent le X au pluriel. Ça y est. Donc c'est le premier point. Le deuxième point pour former le masculin pluriel, شنو هو؟ عندنا جوج طرق. ماشي اختياريين، داكشي selon le mot. Donc الطريقة الأولى هي إلا كان عندنا l'adjectif عادي comme ancien, amical, aimable. Pour former le pluriel, j'ajoute quoi? J'ajoute un S. Beau, j'ajoute un X. Nouveau, j'ajoute un X. الحاجة الثانية شنو هي؟ Si l'adjectif se termine par un S ou un X, إلا كان عندنا l'adjectif هو déjà في الماسكولين singulier ديالو في الكا initial ديالو كيتسالى بالاس ولا بالاكس، ملي كنبغي نديرو يوسف ان نون ماسكولين بلوريال ما كنبدلوش، ما كيتبدلش. ها انت بحال ليكزامبل ان تابي ايبي. ايبي قلنا هو غليظ، يعني شي غليظه، يعني اون كوش غليظه. دونك ان تابي ايبي، دي تابي ايبي. ما بدلناش l'adjectif هنايا car l'adjectif se termine par un S. Le deuxième exemple, un décor lumineux. On a un adjectif qui se termine par X. Un décor lumineux. Si je cherche dans le dictionnaire, غادي نلقى lumineux déjà كتسالى بالإكس في الكا initial ديالها. وشنو قلنا que les adjectifs ملي فاش كنمشي نقلب على le sens d'un adjectif dans un dictionnaire، هذاك اللي مكتوب الأول le mot الأول في الديكسيونير c'est au masculin singulier. Des décors lumineux. هيا au pluriel بقى محافظ على la forme ديالو، ما بدلناش. Donc les adjectifs qui se terminent par un S ou bien un X au masculin singulier, pour former le pluriel ديالها, j'ajoute rien, je ne change pas le mot. Maintenant le pluriel des adjectifs en al، يعني هادوك عاديين، ولكن دابا غادي نهضروا على les adjectifs qui se terminent par al بحال national, international, commercial, local et ainsi de suite. هادو عندهم واحد القاعدة خاصة. شنو هي؟ احنا غنشوفوها. Donc les adjectifs qualificatifs qui se terminent par al بحال كيما قلنا commercial, national, international, local forment leur féminin en o. يعني pour former le pluriel de ces adjectifs, je dois effacer le al et j'écris le o-a-u-x. Exemple, j'ai acheté un produit local, j'ai acheté des produits locaux. Regardez bien, un produit هنايا la première phrase c'est le nom qualifié, c'est masculin singulier. Local, adjectif qualificatif doit être au masculin, bien sûr, au masculin singulier. La deuxième partie,
عندنا j'ai acheté des produits locaux ها انت des produits ها حنا درناها درناها au masculin pluriel هي déjà masculin donc درناها au pluriel donc حتى l'adjectif qualificatif doit être au pluriel locaux c'est un monument national مونيمون ça veut dire معلمة ولا بحال دابا ملي فاش غادي نهضروا نقولوا ان مونيمون بحال دابا ملي فاش كنهضروا على مسجد الحسن الثاني صومعة حسن صور مثلا ديال مكناس هادوك سو سون دي مونيمون au Maroc donc ce sont des monuments nationaux regardez bien national singulier nationaux masculin pluriel donc il y a des exceptions يعني حنا عندنا واحد هذه القاعده العامه دي زادجيكتيف كي تيرمين باغ ال كنمسح الال وكندير في بلاصتها ا يو اكس كنطق ها انت كوميرسيال كوميرسيو ناسيونال ناسيونو لوكال لوكو maintenant هاد لي زيكسيبسيون شنو هما لي زيكسيبسيون شنو هي معنى ديال الاكسبسيون هي استثناء هي اللي ما كتطبقش عليه هاد القاعده هادي عندنا كيلكو زادجيكتيف كي سو تيرمين باغ ال ما كتطبقش عليهم هاد القاعده ديال او مي كيبقاو محافظين على ال ولكن كنزيد غير لا مارك دو بلوريال اللي هي الاس بحال فينال بانال ناتال فاتال نافال on va voir les exemples et on explique le sens de chaque adjectif. J'ai passé les examens finaux. يعني هاد final هاد l'adjectif je peux dire finaux et aussi final يعني ما غاديش نطبق عليه داك القاعده ديال ندير فين j'ai passé les examens finaux c'est juste هذا عندنا un cas spécial يعني je peux dire finaux et je peux dire final. Ils ont écrit des sujets banals. Je peux pas dire des sujets banaux. Non, des sujets banals. ما غنطبقش عليه القاعدة ديال او. sujet banal عارفين شنو هي بانالية؟ يعني تافه، يعني ما عندوش قيمة. Il a des troubles natals. Il a des troubles natals يعني عنده مشاكل من الولادة، يعني ديال مشاكل ديال الولادة natal. J'ai vu des accidents fatals. J'ai vu des accidents, on dit pas fataux, mais fatal, يعني مميتين الله يستر. On dit, on a des chantiers navals dans notre région. On doit ajouter un A, c'est le verbe avoir. On a des chantiers navals dans notre région. Naval, c'est tout ce qui concerne les ports, la navigation, la marine. يعني كل اللي كيتعلق بالموانئ والبواخر tout. Le féminin pluriel des adjectifs qualificatifs يعني هاد القواعد هادو اللي درنا قبل كيتعلقوا بالماسكولين بلوريال. دابا الفيمينين بلوريال ساهل ماهل سي كوا يعني الفيمينين بلوريال شنو خاصني نزيد غير الاس من بعد ما نحولو الفيمينين singulier. Par exemple, pour former le féminin des adjectifs, on ajoute un S au féminin singulier. حنا درنا une leçon كيفاش نحول الماسكولين singulier le féminin singulier. من داك الفيمينين singulier, pour former le pluriel, le féminin pluriel, j'ajoute seulement un S. J'ai assisté à une fête nationale. يعني حنا شنو قلنا؟ Par exemple, un concert national sans eux, une fête nationale avec eux. J'ai assisté à des fêtes nationales. هذه ما كنطبقش الفيمينين بلوريال، ما كنطبقش عليها القاعده ديال ال كترجع لي او، لا ديما الفيمينين بلوريال دو تو لي زادجيكتيف كنزيد غير اس على الفيمينين singulier. des fêtes nationales, des cartes nationales, une fleur naturelle. في الماسكولين singulier naturel كتكون عندها غير ال à la fin. donc féminin كندير deux L E. Une fleur naturelle, des fleurs naturelles. J'ajoute seulement le S au féminin singulier. Une crème fraîche, des crèmes fraîches. Donc هذه هي القاعدة pour former le féminin pluriel. Maintenant, pour enrichir cette leçon, غنزيدو les adjectifs de couleur. هاد les adjectifs de couleur بحال les adjectifs يعني ils s'accordent en genre et en nombre ولكن كنلقاو des exceptions. On va les découvrir. Le pantalon bleu, les pantalons bleus, غنزيد الاس. La robe bleue, هي داك الماسكولين singulier.
باش نحولوا الفيمينان سانغولير زدت الاو. le pantalon bleu, la robe bleue. شوفوا الفرق زايده الاو. donc on a déjà dit que pour former le féminin singulier j'ajoute un e. هذه القاعده العامه. pour former le pluriel j'ajoute un s. les pantalons bleus, les robes bleues. هيا درنا féminin singulier et on a ajouté le s pour former le pluriel. ولكن عندنا des exceptions, يعني استثناءات اللي ما كنطبقوش عليهم القاعده. des adjectifs de couleur invariable, يعني اللي ما كيتبدلوش, بحال marron, turquoise, orange, coquelicot, pistache. des yeux marron, هيا des yeux c'est pluriel, mais marron ما عندهاش الاس car c'est un adjectif invariable. des robes turquoise, هاد turquoise حتى هي ما درنالهاش الاس. شنو هي invariable؟ هي ما كتبدلش, كتبقى ديما هي. des vestes orange ما عمري نزيد لها الاس. des chemises coquelicot, des chemises coquelicot. coquelicot هي la couleur rouge حمراء, بحال كوكليكو هو بالنعمان, داك الورد ديال بالنعمان الحمامر هو لي كوكليكو. دونك دي بونطالون بيستاش. شنو الا شفنا القاسم المشترك, الحاجه اللي ما بين هاد لي زادجيكتيف هادو غادي نلقاوهم دوريجين من شي حاجه بحال دابا مارون راه ان فروي, توركواز سي اون بيير حجر, اون بيير, اورانج سي ان فروي, كوكليكو دي فلور, بيستاش اوسي حتى هو ان فروي ساك. يعني هادو اللي جايين من شي حاجه من الطبيعه, ماشي كلهم دونك اللي جاي بحال هكا الى انفاريابل. ولكن كنلقاو بحال دابا غوز كيتاكوردا, واخا غوز شي حاجه باينه غنأكوردي غوز, موف, بوربر. يعني هادو عندهم واحد لوريجين اللي هي دي بلانت, ولكن ils s'accordent. ولكن هادو اللي عندي هنايا on n'accorde pas هاد les adjectifs هادو marron, turquoise, orange, بحال دابا des vestes orange, des pantalons orange, par exemple des chemises orange. Il s'écrit de la même façon, e à la fin. Maintenant, j'ajoute les adjectifs de couleur composés de deux mots ne s'accordent pas. Les adjectifs de couleur composés de deux mots ne s'accordent pas. يعني هاد les adjectifs بحال هاد l'exemple هذا des cheveux châtain clair, ملي كنلقاو adjectif de couleur اللي فيه deux mots il ne s'accorde pas, كيبقى هو il est invariable. وكنتمنى تكونوا فهمتوا الدرس مزيان, وتكتبوا لي كومونتير ديالكم, وبارطاجيو la vidéo, وديروا اشتراك. et merci pour tout le monde, merci pour votre attention.